नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्रज्ञान को हार्दिक स्वागत। बेपार बंधन एते खराब विद्या जे समृद्धिशाली कोटिपति व्यवसायी को भी दांडर भिकारी कर दे पारे। आपण देखिबे आम समाज रे केतेक लोक अछंती जे माने पर पाखरे मुंड न बिकिकी पर पाखरे चाकरी न करिकरी निजर छोट उद्यम रे छोट व्यवसाय आरंभ करंती। दुकान माध्यम रे हो किबा अन्य कोनोसी माध्यम रे हो से माने पर को आश्रय न करिकरी निजर जहाँ पुंजी अच्छी जहाँ सेविंग्स अच्छी ताकू लगेकरी गोटे लाइफ रो रिस्क नहीं छोटिया दुकान टीए करती। से व्यवसाय प्रथम प्रथम भल चले, दुकान भल चले, किंतु किछि दिन पर हठात दुकान को ग्राहक आसवा बंद हो जाए, ग्राहकों भीड़ कमी जाए, ग्राहक सही बाट देकर जाती किंतु दुकान को न आसिक पाख दुकान को किंबा अन्य दुकान को चली जाती। केबे भाविछंती एभली काहेकि हुए? अनेक तांत्रिक किंबा ईर्षापरायण व्यक्ति तांत्रिक पाखरु व्यापार बंधन पई जिनिस आनती आ दुकान उपर पकई दियंती। किछि लोक अछंती जो माने अन्य सह कंपटीशन करबा को पसंद करंतिनी, से माने निज व्यवसाय रे निजे खुशी रे रहंती, किंतु आउ केतेक लोक अछंती जो माने अन्यर उन्नतिटा को देखि पारंतिनी, सहयोग करि पारंतिनी। तो से माने कोन करंती तार व्यापार बंधन करिया पईका चेष्टा करंती आउ गुणिया गालिया मानकर तांत्रिक मानकर सहाय्य नियंती। जो माने श्मशान काम शिखि थांती जो तांत्रिक से माने ई विद्या रे भल पारंगत हासिल कर थांती। से माने जानती जे श्मशान माटी श्मशान अंगार को अमावास्या दिन आनिकरी ताकू मंत्रेकरी जहाँ दुकान उपर पकई दिया जीवो ता दुकान रो बेपार बंद हो जीवो। से मानकु बेसी कष्ट करिया को पड़ेनी, मात्र 108 थर मंत्र जप करिकरी फिंगिदेला मात्र के दुकान उपरे दुकान बंधन हो जाए। दुकान रो बेपार आग भली चले नहीं, दुकान रो बेपार बंधन हो जाए, लक्ष्मी बंधन भी हो जाए। बंधन तंत्र गोटे एते मारात्मक जे राजयोगर फल को भी विफल कर दे पारे। एभली क्षेत्र रे बंधन मुक्ति करिबा पई गोटे भल प्रतिकार दउची आज, जार प्रयोग करिबा द्वारा छोट मोट बेपार बंधन फिटी जाए। श्मशान शक्ति माध्यम रे हो किंबा श्मशान माटी श्मशान अंगार नख मला लोकर दांत किंबा मला लोक जो पोड़ा होइथबो तार पाउंस याकू मंत्रे की जदि पकई थबे दुकान उपरे तेबे ए बंधन फिटी जीवो। अच्छा, एटी गोटे कंडीशन अच्छी, बंधन फिटिबो जे जदि श्मशान माटी कि श्मशान अंगार को मंतुरेकरी पकई थेबे शक्ति की से जगह पर जगई न थेबे ताहले से बंधनटा एठी फिटी जीवो। किंतु जदि गोटे स्पेसिफिक शक्ति को जागृत करैकरी ताकू जगई थेबे बंधन माध्यम रे तेबे सेटा फिटिबो नाही। सेटा भी गोटे उच्च कोटिर जिनसटा आउ ताकू करिया पईका जो कंपिटिटर आपणकर विरुद्ध रे से शक्ति को जगेइब से जगह से कम ता जीवन 60-70 हजार टंका तांत्रिक पिछे खर्च करियो, तेबे जाइकरी से तांत्रिक से जिनस को से जगह जगेइब। नचेते छोट मोट बेपार बंधन फिटी जाए। जदि आपन को लागुच आपणकर दुकान को किए बांधि देइछि, व्यवसाय प्रतिष्ठान को किए बांधि देइछि, आपणकर लक्ष्मी बांधि देइछि, आपणकर रोजगार होउनी, तेबे एई बंधन फिटेबार प्रयोगटा को आपण करि परिबे। या पई आवश्यक सामग्री कौन? फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, अष्टगंध, चंदन, डालिंब काठी आ भुजपत्र, ता सह लेंबू लंका। लेंबू लंका केतेटा? 3टा लेंबू नहीं परिबे, 7टा लेंबू नहीं परिबे, 5टा लेंबू नहीं परिबे। लंका केतेटा? दुकान दुआर मुहरे टंगिया पईका जो गुंथिकरी लेंबू लंका गुंथा हेकरी टंगा हुए से हिसाब रे आपण नेबे। जदि आपण 3टा लेंबू नउछंती 7टा लंका नेबे। जदि आपण 7टा लेंबू नउछंती तेबे 3 3 6 3 9 2 2
13ଟା ଲଙ୍କା ନେବେ। କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର? ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଦେଖାଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି ଏଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଙ୍କିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କେବେ ଆଙ୍କିବେ? ଯେଉଁଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ ଗୁରୁ ପୁଷ୍ୟା ପଡ଼ିବ, ନଚେତ ରବି ପୁଷ୍ୟା ପଡ଼ିବ। ରବି ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ଗୋଟେ ଅଛି, ଗୁରୁ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ଗୋଟେ ଅଛି। ଏଇ ଦୁଇଟା ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲା ଭଲ ନକ୍ଷତ୍ର। ଏଇ ସମୟରେ ୟାକୁ ଆଙ୍କିବେ, ନଚେତ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦିନ ଆଙ୍କିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଦିନର ପ୍ରୟୋଗ। ସ୍କ୍ରିନରେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକିରି ବସିବେ। ଭୁଜପତ୍ର ଉପରେ ଅଷ୍ଟଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନରେ ଡାଳିମ୍ବ କାଠି ବୁଡ଼େଇକିରି ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଟା ଭୁଜପତ୍ର ଉପରେ ଲେଖିବେ। ଲେଖି ସାରିବା ପରେ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ପକାଇବେ। ଆଉ ସେଇ କପଡ଼ା ଉପରେ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ର ରଖିଦେବେ। ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଫୁଲ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଧୂପ ଦୀପ ଦେଖେଇବେ, ଆଉ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା ହେଉ ନଚେତ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନର ମାଳା କିମ୍ବା ସ୍ଫଟିକ ମାଳା ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସେ ମାଳା ଧରିକିରି ଓମ୍ ହ୍ରିମ୍ ଦୁମ୍ ଦୁର୍ଗାयै ନମଃ, ଓମ୍ ହ୍ରିମ୍ ଦୁମ୍ ଦୁର୍ଗାयै ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ହ୍ରିମ୍ କହୁଛି ହ ତଳେ ର ଫଳା ଦୀର୍ଘଇକାର ଅନୁସାର, ସେଇଟା ହେଉଛି ହ୍ରିମ୍। ଓମ୍ ହ୍ରିମ୍ ଦୁମ୍ ଦୁର୍ଗାयै ନମଃ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟା ଜପ କରିବେ। କେତେ? 11 ମାଳା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। 108 ଥର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାକୁ ଏକ ମାଳା କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି 11 × 108 ଯେତିକି ହେଲା ସେତିକି ମାଳା ହେଇଗଲା 11 ମାଳା। ଜପ କରିସାରିବା ପରେ ପୁଣି ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଖେଇବେ। ଯେଉଁ ଲାଲ କପଡ଼ା ଉପରେ ଯନ୍ତ୍ରଟି ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଗୁଡ଼େଇକିରି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧିଦେବେ। ପୁଟୁଳି ଟାଇପ୍ର କରିଦେବ। ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ଦୃଷ୍ଟି ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଯେପରି ଗୁନ୍ଥା ହୁଏ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ମଝିରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏଇ କପଡ଼ାଟିକୁ ଗୁଡ଼େଇ ଦେବେ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସୂତାରେ ଛୁଞ୍ଚି ଭରିକିରି ଲେମ୍ବୁ ଗୋଟେ ପକାଇଲେ, ତା ଉପରେ 3ଟା ଲଙ୍କା ଗୁନ୍ଥିଲେ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଗୁନ୍ଥିଲେ, ତାପରେ 2ଟା ଲଙ୍କା ଗୁନ୍ଥିଲେ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ, ତା ଉପରେ 2ଟା ନଚେତ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଗୁନ୍ଥିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟା ଲେମ୍ବୁ ରହିଲା, ଏ 3ଟାକ ଲେମ୍ବୁର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ହଉ ଆପଣ ଏଇ ଲାଲ ପୁଟୁଳିଟିକୁ ବାନ୍ଧିଦେବେ। ବାନ୍ଧିକିରି ଦୋକାନ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଟଙ୍ଗେଇ ଦେବେ, ନଚେତ ଦୋକାନ ଭିତରେ ଟଙ୍ଗେଇ ଦେବେ। ଏଇ ଯନ୍ତ୍ର ଟଙ୍ଗେଇବାର 1-2 ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବନ୍ଧନ ବେପାର ବନ୍ଧନକୁ ଫିଟେଇ ଦେବ। ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଦୋକାନ ଉପରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବ, ସମସ୍ତ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗ ଆଉ ଅଭିଚାରକୁ ଖୋଲିଦେବ, ନଷ୍ଟ କରିଦେବ, ତଥା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନ ତୁରନ୍ତ ଖୋଲିଯିବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନରୁ ଦୋକାନ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ପୁଣି ଟ୍ରାକ୍ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଗରୁ ଯେମିତି ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲା, ଯେମିତି ବିକ୍ରି ଚାଲୁଥିଲା, ପୁଣି ସେମିତି ବିକ୍ରି ବଢ଼ିଯିବାକୁ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବେପାର ଉପରେ ଦୋକାନ ଉପରେ ବନ୍ଧନ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏଇଟା କାମ କରିବ। ଗ୍ରହ ଦଶା ବାବଦକୁ ଯଦି କିଛି ହେଇଥାଏ ତେବେ ଏଇଟା କାମ କରିବନି, କିମ୍ବା କୌଣସି 7.5 ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଏଇଟା କାମ କରିବନି।